واہ واہ صاحب جود و کرم بے شبہ دیتے ہیں صاحب جود و کرم بے شبہ جیے جیے دیتے ہیں واہ 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 سے پوچھے کوئی فیضان حسین ابن علی واہ 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 چھ کوئی فیضان حسین کوئی فیضان حسین ابن علی کیسی بگڑی ہوئے واہ 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 تے ہیں یا علی یا علی اور یہ فرشتوں کی عبادت ہے کوئی کھیل نہیں یہ بے شک بے شک فرشتوں کی عبادت ہے کوئی کھیل نہیں ہے کوئی کھیل نہیں آنکھ شبیر کا بھولا جو واہ 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 خوب ہے کیا بتائیں تمہیں کیا آنے والے سبحان اللہ شبیر کی لذت ہی ہائے 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 کیا کہہ رہے ہیں سب سے واہ 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 جی ہیں کیا کہہ رہے ہیں شبیر کی سبحان اللہ واہ 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 لذت ہی جدا ہے سب سے اس کے رشتے ہوئے معصور مزار واہ 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 کیا کہہ رہے ہیں واہ 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 انتہا ہے فضائل کی واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 ماشاء اللہ
अपनी कहीं कलमी था लक़ब था वो गुलामे शहदी दूर से उसको नजर आ गई मक्तल की ज़मीन दिल पे शबीर के मादा का असर होने लगा गर्दन से शहीदा की तरफ रोने लगा जमींदार खड़ा था ये किया उससे कला किसकी ये फौज है और किसके ये लाशें हैं तमाम ये जो जख्मी है खड़ा लाखों में क्या इसका है नाम कि वो शख्स पुकारा के है रोने का मकाम हाय हाय है ये जल्लाद का कि जय हुए शमशीर हाय और दहरा के मुल्क की ये तस्वीरें और ये मजलूम हाय हाय खाता है खड़ा नेदावते है सखी इब्ने हाय, हाय। सखी और अमीर इब्ने हाय हाय वतन आवारा मुसीबत हाय, हाय। ज़दा बेदर्द लगे हाय हाय उसका प्यासा शबे हाय अब तलक सुबह से लूटा गया बागे ज़हरा अब ये मेरे बुझाते हैं चरागे ज़हरा एक जुल्म हुआ इस पे सिवा तीन कदमों में मगर हाय 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 जमा इसका भतीजा था हसन हाय हाय वो दूल्हा बना सुबह शहीदों में मिला उसके मरने की खबर शहर में जो पहुंचाई थी माँ
اللہ